Ug karon mga higala moadto kami dito sa bag-o nga gasolinahan sa Mambahaw kay magpa full tank mi. Mo try mi didto pa gas kay barato ra man daw didto. Sa Cogita, Mambahaw ra day ang location sa bag-o nga gasolinahan sa Camiguin. Okay ra kung naamoy tuyo sa Mambahaw, pero kung wala mo'y tuyo sa Mambahaw, nga layo ra mo sa Mambahaw, so mas maayo na lang siguro nga sa duol na lang nga gasolinahan ta magpagasolina. 15 to 20 pesos daw ang diferensya sa presyo. So may na lang pod baya makasave ta. Duol na mi sa bag-o nga gasolinahan. So mao pa may pag-anhi na mo dinhi first time pa namo ni dinhi nga makatubil mi dinhing dapita. So pag-abot na mo na ay nagpagasolina nga gipabutang niya sa mga galon, sa mga container. Mo nay presyo day 60 plus 61 60. So diferensya pod siya sa presyo didto sa Mahinog area. So makasave pod ta kung dinhi pod ta magpagasolina kay medyo barato ra siya. Pero mo lagi kuan siya layo ra siya kung gikan sa Hubangon. Pwede ra siya kung naagid mo tuyo sa Mambahaw. Dili kay alakan si sa biyahe. First time pamanpod ning sakyanan nga magpa full tank mi. So gusto ko makabalo pilay mabayad kung magpa full tank yun mi ani. So 1.5 kapin ang nabayad sa pagpa full tank namo dinhing dapita. Human sa pagpagasolina ni adto sa ami dito sa sentro sa Mambahaw kay mo adto mi sa Gaisano kay naa daw kunoy paliton si Joey. So mo gyud ni problema nga mangita gyud tagka parkingan. So may gani kay nakakita ra sad mi diretso sa bakante nga ka parkingan. Human na si Joey dito sa 3rd floor sa Gaisano. So nihapit sa ako diri sa pagpalit sa tuna salad akong favorite. Niadto po dayon ko sa merkado kay nangita ko adtong isda nga makaigit pero lami to siya nga isda. So wala man dihay isda. So dinhi na lang sa ako pong favorite nga putumaya. So nipalit ko anag 5 rasad kabuok pang snacks. Og nihapit pod mi diri sa suki nga barbershop ni Joey kay dinhi ra gyud si Joey moangay sa ginupitan kay pulido daw kuno. Kamulong hulat-hulat ni Joey so magkalingaw lang sa pod kog kaon dinhi. Nibati man tag kauhaw so palit lang sa pod tag drinks diri sa Atbang. Kanang 1 liter nga tubig og apil na lang pod 1 liter pod nga sito. Og nipalit na lang pod ko sa akong paborito nga Nova. Og balik na ta didto sa sakyanan. So ako na lang pong gipainom si Joey sa tubig kay basin pod og giuhaw na pod siya. So giuhaw gyud ay kuno siya. Kamulong hulat-hulat na ko ni Joey so nibunok na ang ulan. So dugay pod siya nahuman sa paggupit kay naa pa man naghulat pa man siya kay naa pa may nakauna niya. Og maura to nahuman na gyud ang among mga lakaw og pauli na mi sa Hubangon. Thank you for watching guys. Bye.